rimchakso sakan chikon yani ketalba video na dalda ancheng photo ko Maikae print kana nangau nigemen ancheng skir as kagen video ko ningon asung jojol nibo jeda ko din asung name ni mingna masina matna gata tawangan asung na yano misokatenga yan deke Maikae print kagen saubarang de changchuan dibe saubarang de changenok changge barang de ya video ko nigijari angba mambung ja dibe changi jabarang de masina skang ode nami video ko susul nibo tawangan asung na Maikae tharake print kana gata nanga minute san nangjon asung foto paper onna foto ko add kana uni gemen anak asung na jol taude video ko skate nok taude angas khangba video ko start katena anga foto ko taude open katna foto ko anga taura bengjok tau foto ko ra baha taude na asung ya ko naking ha foto angni add khaira ba ko taude ya ko mandir angara Maikae foto ko print ka chem gade anak sunna khangba thari misoken taude foto ko ai misokna gata photo paper ko select kainga tawangai no A4 size paper ko na sungna ai misokatken yako okay tagatani jamande na sung ye photo ko dige muk bang batan ya dese muk karo ye deke muk khau de na sung ruta bamo photo ge sa ko ra banan battaba somarang na bangnirang print kana nangode uni gemen da na sungna tek sani gisepon ya foto ko print kana gata matgen tadana nak suna ya foto ko crop kai misotken khangba nak sun crop tool ko jakabo crop tool ko jakalimung nak suni foto ko baita size na ko tarimne thari rabo tadana foto ko crop kai munna size rang ko thari ra manjok one pen nak sunga khosa ko image ko bokana kai ye image ko click abo de canvas size ko boko yako click atbo ta yako click atna yo click atu din asung nan daki misoken yo width nge bo na sung 0 ko nakinga no 0.1 de sebo ni jamde height to ba na sung 0 ko nakinga ko na sung 0.1 de sebo ni jamde ko okay katbo okay kata ni jamde na sung na daki misoken no rakamchi white de ni jamde ya edit to na ri ang thebo edit to na amna define pattern tagatbo iko taude okay katbo yako okay katani jamande na song na dingthang face ba thegen tao yano na song okay kan jamde no na song photo paper ko ababo photo paper ko apani jamande na song yano ya stem tool ko click kabo stem pattern stem tool ko na song click kan jamde khamo pattern stem tool ko ka khama gabani ko uni jamande ko click katani jamande ya khosak ko goban asung pattern ge bokana ke yano padia photo ko nasung pattern taka ko nakaigen ko nasung select kaira bo tawanga ni photo ko select kaira tenga ndaudin asung ya ko mamang batakna nang jaha yedege ya brush takbachin dige da katai bojo bas tharaken revise jok yedege nasung minute san nang gija photo ko add kana kata mana gen da de nibo na song baita second no matna minute san nang jaba mo minute san nang gija na song dige photo rang ko photo paper no ra emna print kai ra na kata matgen da de anga chanchia na song changsa click karin bangi photo ko print kana changai gen nok ni mungna da de na song ni video ko namna kenchim ode like kai donang na gata gwal na be aro angni video ko subscribe kai donang na gata ba gwal na be aro changge pano anga photoshop ni gemen dingthang secret tips rang ko na songna skiat ken je dakodi ba dakba dingthang secret tips takba rang ko mansona matna gata deke na song ketal mande onggen chimo de subscribe kai donang na gata gwal na be aro bell icon ko ba step e donang na gata gwal na be je dakodi na song angni video gata upload ka notification ko mansona mana gata ani suenga ba sakantikon mthela